السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعينا على اليوتيوب على قناة فرنش فري، ومعاني جديدة ومعاني نسمعها أيضا كثيرا ونريد أن نعرف كيف نقولها باللغة الفرنسية، فهي تقال في جميع اللغات. مثلا عندما نريد أن نقول البحث عن إبرة في كومة قش. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. مثل البحث عن إبرة في كومة قش. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire, il est impossible de trouver ce que l'on cherche. من الصعب البحث عن ما نريده، أو من الصعب إيجاد ما نريده. فنعطي هذا المثال. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. جميل. Avoir bon pied, bon œil. Avoir bon pied, bon œil. On dit cette phrase ou bien ce proverbe ou bien cette citation. Avoir bon pied, bon œil pour dire نتمنى لك بداية جيدة. هو تمني لكنه ليس من القلب، هو تمني يعني العكس، يعني للتحذير. نتمنى لك بداية جيدة للتحذير، وكأنك لا تتمنى له ذلك. Avoir bon pied, bon œil. Avoir bon pied, bon œil. لهذا تقال هذه العبارة pour avertir un homme et de prendre garde de lui. Pour avertir un homme de prendre garde à lui. Avoir des fourmis dans les jambes. Avoir des fourmis dans les jambes. ماذا تعني هذه العبارة؟ Avoir des fourmis dans les jambes. هذه العبارة نقولها عندما لا تكون لديك القدرة على التحرك. C'est-à-dire sentir des picotements dû à une mauvaise circulation sanguine, ou bien, et dans un langage plus figuré, avoir envie de bouger ou de partir. Avoir des fourmis dans les jambes. جميل. Avoir du front tout le tour de la tête. Avoir du front tout le tour de la tête. C'est-à-dire جعل الجبهة قوية. بمعنى كن بدون حرج أو كن وقحا أو تحلى بالجرأة وبالعصبية والجرأة. يعني avoir du front tout le tour de la tête. هذا معنى هذه الجملة. Avoir du front tout le tour de la tête. C'est-à-dire être effronté, ou bien être sans gêne, ou bien de l'audace, ou bien avoir du toupet. Avoir du toupet. عبارة أخرى عندما نقول avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche تعني بأن هناك عمل للقيام به، وجود عمل للقيام به. Avoir du pain sur la planche، الترجمة الحرفية هو هناك خبز على الخشبة. Avoir du pain sur la planche، لكن المعنى هو هناك عمل للقيام به. بمعنى هذا الخبز يجب طهيه. هذه الترجمة الحرفية، لكن المعنى وجود عمل للقيام به. C'est-à-dire avoir beaucoup de travail et des tâches à accomplir. C'est-à-dire avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche. جميل. عندما نريد أن نقول كن دائما جائع، أو معدتك دائما كبيرة، فهذه العبارة نقول avoir l'estomac dans les talons. Avoir l'estomac dans les talons. Avoir l'estomac dans les talons. الترجمة الحرفية هي وجود معدة في الكعب، لكن هذه الترجمة ليست هي المعنى. المعنى هو أنك دائما جائع. Avoir toujours, avoir très faim. Avoir très faim. Avoir l'estomac dans les jambes. Avoir l'estomac dans les talons. C'est-à-dire avoir très faim. جميل. عندما نريد أن نقول امتلك
أذنا حادة. Avoir l'oreille fine. Avoir l'oreille fine. Avoir l'oreille الأذن fine حادة أو رقيقة. fine تعني رقيقة كالترجمة حرفية، لكن المعنى هو امتلك أذنا حادة. Avoir l'oreille fine, c'est-à-dire bien entendre. Avoir une bonne ouïe. Bien entendre. Avoir l'oreille fine, c'est-à-dire اسمع جيدا وامتلك سمعا قويا. Avoir l'oreille fine. Avoir peur ou avoir froid. نقول avoir la chair de poule. Avoir la chair de poule بمعنى دائما ترتجف، دائما لديك قشعريرة، c'est-à-dire avoir peur, avoir froid, avoir la chair de poule. دائما خائف، دائما خائف. Avoir la chair de poule. Le poule الدجاجة. Le poule اسم مؤنث في العربية ومذكر في الفرنسية. Le poule الدجاجة. Avoir la chair de poule بمعنى لديك صوت دجاجة. هنا هذا المعنى يعني للتقليل. عندما نقول لديك صوت دجاجة أنت يعني كأنك تقول لذلك الشخص أنت تخاف كثيرا، أنت خائف، ترتجف. هذا هو المعنى. Avoir la grosse tête. Avoir la grosse tête نقولها لشخص نقول له رأسك متحجر أو لا تستمع، لديك رأس متحجر. Avoir la grosse tête. Avoir la grosse tête, c'est-à-dire se croire plus important, plus influent qu'on ne l'est. C'est-à-dire هذا الشخص يظن نفسه أهم من ما هو عليه ويفكر بطريقة غير منطقية ولا يستمع. C'est-à-dire avoir la grosse tête. Être vaniteux لأنه مغرور أيضا. Être vaniteux, c'est-à-dire il est vaniteux. Avoir la grosse tête. جميل. Maintenant mes amis, on va répéter toutes ces citations trop vite pour les mémoriser, d'accord? مرة واحدة فقط سنعيد هذه الجمل حتى نحفظها بإذن الله. مثل البحث عن إبرة في كومة قش. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Avoir bon pied, bon œil. أتمنى لك بداية جيدة للتحضير. Avoir bon pied, bon œil. Avoir des fourmis dans les jambes. وجود نمل في الساقين وإحساس بالتجمد بعدم القدرة على الحركة. Avoir des fourmis dans les jambes. Avoir du front tout le tour de la tête. Avoir du front tout le tour de la tête. يعني كن بدون حرج، تحلى بالجرأة. Avoir du front tout le tour de la tête. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche يعني العمل، هناك عمل للقيام به. Avoir du pain sur la planche. Avoir l'estomac dans les talons. Avoir l'estomac dans les talons يعني دائما جائع. Avoir l'estomac dans les talons. Avoir l'oreille fine. Avoir l'oreille fine يعني امتلاك أذن حادة. Avoir l'oreille fine يجب أن تسمع جيدا وتكون لديك أذن حادة. Avoir l'oreille fine. Avoir la chair de poule. Avoir la chair de poule دائما يرتجف، دائما لديه قشعريرة. Avoir la chair de poule. Avoir la grosse tête. Avoir la grosse tête يمتلك رأسا متحجر، لا يستمع، يفكر بدون عقلانية. Avoir la grosse tête. وهذه الجمل ce sont les citations de ce cours. أتمنى لكم دائما التوفيق. On vous souhaite toujours bon courage. ونتمنى لكم دائما كامل السعادة. Et on vous souhaite aussi tout le bonheur du monde. ونراكم في دروس قادمة. إلى اللقاء.